living a life pleasing before God is a desirable trait a believer would ever want to have. Pero lisod kaayo kini nga tinguhaon. Tungod kay pagkalisod gayod himayaon ang Ginoo samtang nagakinabuhi ka ning kinabuhi ingon na Kristohanon. Kinahanglan nimo og dugang kaisog para kapasidunggan nimo ang Ginoo pag-abot sa naganlain na mga sirkunstansya sa atoang kinabuhi. Now, ang pagpasidungog o pagpahimuot sa Ginoo tungod kay kini dapat man tinguhaon sa matag usa ka mga magtutuo, it means offering the best of everything that we have out of our love for Him. Buhaton nato ang tanan. Kung gihigugma nato ang Ginoo, bisan unsa pa man kalisod, pero atong buhaton ang tanan natong makaya. Ang atong pinaka-best, buhaton nato tanan para lang gyud kapasidunggan nato ang Ginoo og tungod sa ato ang gugma nganha kaniya. Diya sa Bible, may mga makita nato na mga tao diya sa Biblia na grabe ang ilahang desire na kapasidunggan nila ang Ginoo. Tanawa si Joseph. Isa'y gabasa sa life story ni Joseph. Joseph the Dreamer, masilado siya ni Ana, Joseph the Dreamer. Si Joseph, isa siya sa mga anak ni Jacob. Sa 12 ka banay, o isa siya sa 12 sa mga anak ni Jacob. Nga diin, gibaligya kini siya sa mga igsuon dito sa Israel o dito sa Egypt. And then nahimo siyang gibaligya siya sa usa ka langyaw, and then ang langyaw nagbaligya kaniya ngadto sa Egypt. Ug nagtrabaho siya sa leadership sa usa ka right hand sa paraon sa Ehipto. Pero samtang nagtrabaho siya ug nahimo siyang ulipon sa bawang nga tao, o nahimuot ang iyang agalon sa iya. Hinungdan nga gipromote siya. Gihimo siyang piniyalan sa tanan ng mga butang sa maong agalon. Ingon niya, makahimo ka, ikaw aduna na ipagbuot niining tanan. Basta ayaw lang ilabti ang akong asawa. Usa ka adlaw ni ana, samtang wala ang iyahang bana niya ug si Joseph miadto sa balay ug nagsuroy-suroy ug nagtuyok siyang balay sa sulod, and then timing to na ligo ang asawa ni i-attempt niya og tintal kini si Joseph. Pero si Joseph midagan siya ug miingon siya, dili ko makahimo sa pagpasipala sa akong Dios. Mo ni giingon ako nga kinahanglan nimo og dugang kaisog para makaikyas ka sa nagkalain na mga sirkumstansya sa kinabuhi aron ikaw mapasidunggan nimo ang Ginoo. No? Niining kapanahunan daghan og mga hinungdan nga muhagit ka nato aron dili nato kapasidunggan ang Ginoo. That's why it takes courage para gyud mahatag nimo imong best out of your love sa Ginoo. Now nga to mensahe ning taknaa sa kabuntagon, bagay gud kita ining ginatawag pleasing God beyond circumstances. Ano daw? Pagpahimuot sa Ginoo, taliwala man sa mga kahimtang o taliwala man sa sirkumstansya o taliwala man sa mga panghitabo. Now in Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Si Apostol Paul mismo nag-ingon, mabisan unsa nga imong buhaton, buhata kini sa kinasingkasing alang sa Ginoo ug dili alang sa tao. Mao ni ang pinakalisod. Kasagaran ka nato matintal ta sa pagbuhat para sa ikahimuot sa tao ug dili para sa ikahimuot sa Ginoo. Usahay ang atoang mga pagpamuhat, buhaton nato kini dili para sa Ginoo kundi para sa tao, dili lang kay usahay kundi kasagaran jud kini nga nagapangitabo. Even diha sa atoang lain-lain na mga ministry sa simbahan, usahay matintal ta nga buhaton nato kini para aning mga tawhana, para ni individual nga tao, para ni tarpulano. Pero ang pulong sa Ginoo gitudluan mismo kita ni Apostol Paul na bisan unsang atong buhaton nato kini sa kinasingkasing para sa Ginoo ug dili para sa tao. Now, how can we please God? Unsaon ba nato para mapasidunggan nato ang Ginoo or para mahimuot ang Ginoo sa atuang kinabuhi? First, have fear in Him.
Kilahanglan aduna kay kahadlok diha kaniya. Kung wala tay kahadlok diha sa Ginoo, dili ta makapasidungog sa iya, sigurado. Ngano man? Buhaton man nimo ang gusto nimong buhaton. For example, pwede ra ka nga maghubog-hubog, pwede ra ka nga mangawat, pwede ra ka nga mamakak, pwede ra ka nga magpakasala, maglunang sa sala, kay wa man kay kahadlok sa Ginoo. Pero kung ikaw adunay kahadlok sa Ginoo, mahadlok ka mamuhat ani. Kay may kahadlok man ka sa Ginoo. Kini nga kahadlok, dili ni katong kahadlok nga mahadlok ka sa iyaha nga di ka muduol sa iya kay nahadlok ka. Dili na mao. Kung dili na tungod sa imong kahadlok sa iyaha, mao ni ang hinungdan nga gusto nimo siya pasidunggan. Pinaagi sa pagkahadlok kaniya o paglikay niini na mga butang nga maoy mahimong hinungdan nga ang Ginoo masuko sa imo, dili malipay sa imo. Manang likayan nimo kini kay may kahadlok ka sa Ginoo. Likayan nimo ang tanan na mga buhat na diin maoy hinungdan unya nga masuko ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. As servants of the Lord, we know that He is loving. Kabalo man kita ana. Nga ang Ginoo nato mahigugmaon. What else? Maluluyon, mapinasayloon. Apan kinahanglan usab nga atong i-recognize nga ang atong Ginoo, unsa man? Balaan, just, and righteous. Timan-an nato na nga ang Ginoo nato holy, balaan. Mao na ang gingon sa pulong sa Ginoo, magbalaan kamo kay ako balaan man. Mao na kita na mga tao, magkinabuhi kita sa kinabuhi nga makapahimaya sa Ginoo. Diin ang ground nini mao ang atong kahadlok sa iya. Diin ang hinungdan sa ato ang pagkinabuhi nga balaan mao gayod ang ato ang kahadlok katalaw nga na kaniya. Kay gawas nga siya mahigugmaon, siya merciful, maluluyon, forgiving. Kinahanglan ato ang i-recognize na ang atong Ginoo is holy. Walay ikasaway, just, righteous, matarong. And we must not lightly His word o take lightly His word. Tagahaan natong gibug-aton ang iyang pulong. Dili lang nato kini kanang baliwalaon. Kanang gaan ra kayo or kanang yanu-yanuhon lang nato ang iyang words. Pag moingon gani siya nga siya holy, holy gid ang atong Ginoo. And never nga nakasala ang Ginoo. Kay siya holy man siya. Balaan, walay ikasaway nga na kaniya. Usahay diri lang ta nag-focus sa loving, merciful, forgivable or forgiving. Usahay diri lang ta focus. May na istorya ko na tao naningon siya nga ang ilahang pundok wala nagtuo og impyerno. Ano man? Kay kung nagtuo, kay kung naa daw kalayo, kung tinuod nga doon na impyerno, musupak daw ni sa gingon, sa pulong sa Ginoo nga ang Ginoo is loving, merciful, and forgiving. Dili nabot pasabot nga ang Ginoo merciful, ang Ginoo loving, ang Ginoo kay mapinasayloon, kay wala na impyerno. Of course, ang Ginoo mahigugmaon, maluluyon, mapinasayloon, pero doon na impyerno. Why? Kay siya balaan man. Kay siya, unsa man? Walay ikasaway, kay diha kaniya matarong man siya. Mana nga magkinabuhi usab kita nga balaan, magkinabuhi nga dili masaway, magkinabuhi nga matarong kay ang Ginoo ingon man usab niini. Now in verse 19 sa atong gibasa kanina, Aaron replied to Moses, "Today they sacrifice their sin offering and their burnt offering before the Lord. But such things as this have happened to me. Would the Lord have been pleased if I had eaten the sin offering today?" Ani nga bahin manggod, kini si Aaron, aduna ni say duha ka anak nga gipatay sa Ginoo. Mga pari to sila. Nga naman, naghalad sila og halad na supak sa gisugo sa Ginoo. Sa diha nga ila kini gisunog na suko ang Ginoo. Gipatay sila sa Ginoo, pinagi sa kalayo. Unya gisugo sa Ginoo si Moses nga ingnon ang duha ka anak ni Aaron nga nabilin. Nga maghalad sa Ginoo. Pero wala pud sila mobuhat. Mana nga sa diha nga nasuko si Moses. Nitindog si Aaron og ingnon niya, kung nikaon bako ani nga offering, ang Ginoo mahimuot ba sa kanako kay kini nga offering para ni sa sala. Dito nga bahin medyo nahimuot si Moses niini. Today they sacrifice their sin offering.
offering ni siya sa sala, and their burnt offerings before the Lord. For such things as this have happened to me. Would the Lord have been pleased if I had eaten the sin offering today? Ang Ginoo ba kaha malipay? Mahimuot siya kung di kaon ako ang halad sa sala karong adlaw? Kay wala man sila mukaon na to. Nga mao to'y gisugo sa Ginoo, pero gingon ni Aaron, gipangutanan niya si Moses, malipay ba ang Ginoo kung kaunon ako ng halad sa sala? Tungod kay, buot pasabot, i-desire nato, tinguhaon nato ang magpasidungog sa Ginoo rather than nga magpabilin diha sa pagpakasala. Kung may kahigayunan ka, kung naaman lang di ay pamaagi para makaikyas ka, para mahawas ka diha sa imuhang pagkinabuhi diha sa sala, ang dili man nimo buhaton. Out of your love sa Ginoo, buhaton nimo kung gihigugma nimo ang Ginoo. Pero kung magpabilin lang ka nining ang Ginoo is mahigugmaon, ang Ginoo maluluyon, ang Ginoo righteous, ang Ginoo kay nagapasaylo. Usahay di na ta muhawas tungod kay ang ato na lang ginahimo. Mga nang tagpasaylo sa Ginoo. Total ang Ginoo pinasayloon man. Total ang Ginoo mahigugmaon man. Labang ko niya, upasayloon ko niya sa akong mga sala. Dili na mao. Si Jesus Christ, o ang Ginoo mismo nag-ingon na, pagbalaan ka mo, kay ako balaan man. Asa man diriya ang word na asa man diri ang word na gipasagdan ka o gitugutan ka nga magpadayon ka sa pagpakasala. From Genesis to Revelation, doon nagyoy pagsanta sa Ginoo diha sa paghunong sa pagpakasala. Doon nagyoy pahimangno ang Ginoo niya na. O ang nagpadayon sa paglunang sa pagpakasala, doon nagyoy punishment. Nagitudlo ang pulong sa Ginoo. Ikaduha, by obeying His commands, pinaagi sa pagtuman sa iyahang mga kasuguhan. If we want to live a life pleasing before the Lord, we must learn to submit ourselves before His will. Usa ka hinungdan nga mahimuot ang Ginoo sa atong kinabuhi if we submit ourselves before His will. Will ba sa Ginoo na magpadayon ta sa pagpakasala? Dili na will sa Ginoo. That's the will of Satan. That's the will of the demons. Dili na will sa Ginoo, because ang will sa Ginoo na mo-stop ka. Ang will sa Ginoo nga mohunong ka, magbago ka, magkinabuhi ka, nga makapahimuot sa Ginoo, magkinabuhi ka nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. Manaingon niya, ingon riya, we must learn to submit ourselves before His will. Obey His commands wholeheartedly and not half-hearted. Kung yung tag half-hearted, kanang bitang pag-abot sa tuwang pagpangalagad sa Ginoo, pasabot ana. Kanang mayon ta nga, okay lang ko nga di kasimba, okay ra pud ko nga musimba. Kana bitang wala kay kaisog, wala kay kadasig na mugparugyod nga madasigon sa pag-alagad sa Ginoo no matter what happened. Manigingon dira bisan unsa pa man na circumstance mo padayon ka sa pag-alagad sa Ginoo. Pero kung moabot gani sa imong unahuna na it's okay nga musimba, it's okay nga dili musimba, okay ra. Kanang inana bitaw na style sa pagpangalagad sa Ginoo, manay gitawag half-hearted na pag-alagad sa Ginoo. Kung sa kanon pa na hilaw luto nga kanon, kasi may ganahan hilaw luto nga kanon. Sa ganahan mo kaon. Di mo siguro mo ganahan gyud bukaon, siguro hilaw lata nga kanon siguro, nay portion sa imong rice cooker. Sa man nga bukas pa man sa pikas nga aping murag lata naman yung pikas. Ha? Di ka ganahan bukaon na kaon mo sa kanon napay bugas, nya pikas lata naman yung uban lagi niyang uban kay gahi pa, tagubkub pa. Ha? Di ka ganahan. Mo ingon jud ka nga luto ag balik kay hilaw pa. Hilaw pa. Oh. Mo ni half-hearted. O ingon pa ang pulo sa Ginoo nga isukar na siya. Man ako mga lagad ta sa Ginoo, dili ta diri. Apan ingon diri obey His commands wholeheartedly. Mao ni ingon ni Paul sa Colossians chapter 3 verse 23, na whatever you do, work heartily for the Lord and not for men. Nang nangalagad naman lang ta sa Ginoo, maninuot na lang ta. Dili na lang ta nang naarata sa tunga. Kay kasagaran anang neutral bitaw nga pagpangalagad sa Ginoo mao ginay mabilin. Kana bitaw mabilin mo og safe ka pero dili di ay. Kanang impeachment karon ni Sara Duterte kung maabot na sa Kongreso. Naman gyud mo neutral ana. Kinsa man tong neutral? Katong dili mo buta, katong mag-abstain lang siya. Neutral to sila.
Pero abi nila, og safe sila, dili to sila safe. Kay mabutang man to sila og maisyuhan man to sila nga namamangka sa dalawang ilog. Oh. Either mo pabor kay Sara or mo pabor sa pikas nga grupo. Sabi sa unsa man kayo may klaro imong desisyon nimo. Wa kay baruganan. Nag-abstain ka kay gusto nimo neutral. Pero naa say negatibo na implication diya sa imuhang sa ilahang political career nila. Either nag-abstain sila kay gusto nila kuhaon ang ay posible nag-abstain tungod kay kandidato sila hapit ang election mong nag-abstain kay para makuha ang vote gikan sa DDS o vote gikan sa loyalist mo nang nag-abstain. Pero kung strong gyud siya, mubarog gyud siya asa siya para makita na kung kinsa gyud siya kaysa kang magtago-tago kasi imong identity. Nara ka sa tunga, dili may balaan kung DDS ba ka o loyalist ba ka. Diha sa pag-alagad sa Ginoo, ipakita nimo imong tinuod na identity. Kay kung diha ka sa half-hearted, dili mahibaluan kung kang Satanas ba ka o sa Ginoo ba ka. Kay half-hearted naman imo pagpangalagad sa Ginoo. Manamingon nga, kung sa magini Kristohano ni o dili. Kay ngano inani man yang klase sa pagpangalagad? Musimba kung ganahan, di musimba kung di pud ganahan. Kung maayog lawas or kung maayog buot, musimba kung di maayog buot, di pud musimba. Na, pangutana dia, kakinsa man jud ka sakop kay Satanas o sa Ginoo? Dapat mo barog ka kung nasa ka sakop. Kang kinsa ka nga follower sa Ginoo ba o ka Satanas? Ha? Timan-an na to na. Aaron's sons, Nadab and Abihu, took their censers, put fire in them, and added incense, and they offered unauthorized fire before the Lord. Sa gihimo ni sa anak ni Aaron na si Nadab ug si Abihu, kuha sila censers, ibutang nila sa kalayo, ibutang nila incense, and then gi-offered nila unauthorized, wala gitugot sa Ginoo before the Lord, contrary to His command. So fire came out from the presence of the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Patay ning duha ka anak ni Aaron aning bahina. Kaya naghalad sila nga dili otorisado sa Ginoo. Og giisip ka na nga sala sa diha nga ilang gidagkutan, ha? Wala gidawat sa Ginoo. Hinoon diha sa presensya sa Ginoo may kalayong migawas og dauban nasunog kining duha ka mga anak ni Aaron nga si Nadab og si Abihu. Ngano man? Wala man nakapahimuot sa Ginoo. Ang ilahang gihimo. Although sa Bible, nag-record niya, especially sa Old Testament, nag-record niya na every time you commit sin, magdala ka, depende sa imong kahimtang sa kinabuhi. Kung pobre ka kaayo, pwede na tong salampati. Imong dalahon dito sa pari, niya ang pari, mo adto dito sa pinakasulod nga bahin sa templo, dauban to niya, ingon nga kapasayloan sa imong sala. Kung dato ka, madala kag baka, dauban, ipahatag nimo sa pari, din ang pari, maway mo dala sa atubangan sa Ginoo. Kay sama song giingon, katong ilahang templo ba, na naay gitawag na Holy of Holies nga lugar. Which is kini, na din ang pari lang pwede diri, diha kay katong mga tao, bawal ka muanhi diri kay kung muanhi ka diri nga wala ka kapangayon pasaylo sa Ginoo, dili ka angayan, patyon ka sa Ginoo. Diha jud ka. Mo tong gingon sa una, ganun na ako ning ginabalik-balik, nga ang pari sa una, naanay pisi sa ilang hawak. Anya butangan og kanang dugtag ba ng tililing? Hindi sa ilang kanang ginabutang sa liog sa iro ba? Kay baluan nimo na asa na imong iro kay magtingog-tingog. Ibutang na diri sa hawak sa una sa pari, nya butang ag pisi. Mani si diri dalahon tong imuhang salapati o baka o baboy ba to? Ay wala baboy sa una. Baka di ay o karnero. Ihalad to niya. Ingon nga kapasayloan sa imong sala. Karon kung kining paria kay dili siya angay nga mosulod diri kay wala siya nakahinulsol siya sala o kadi siya angayan. Patyon gyapon siya sa Ginoo bisag pari siya. So ang imo na maminaw lang tong tao diya sa gawas tong congregation, maminaw kun dugay man si father, murag dugay man na paminaw na lang. Murag wa may tingog-tingog ng tililing lagi. So ana-anaon ang pisi, murag wa may response. So birahon ang pisi para makuha tong patay nga lawas. Kay pasabot patay na tong paria to. Di patay to sa Ginoo. So ngano, waon man sa pisi, ngano pisi man, ngano di man sudlon. Kay di man basta-basta mosulod ani. Pag mosulod ka diri kay kuhaon nimong patay dito, magtapok mo dito, puro mo mga matay. Kay patyon na sa Ginoo. Tay mo kuha ka. Kuhaon nimo sa pare kay namatay. Nya di pud katakos, susulod patay pud ka. So sige mo panguha ning mga patay diri, morot mo kamatay, kung dili mo angayan. So
So na ang PC ang multi-purpose sa PC, nabirahon ang PC para madala tong minatay diri sa sulod sa Holy of Holies nga lugar. So lang ginahimo. Maghalad sila og halad nga sinunog para mapasaylo sila sa ilahang mga sala. Ug mao ni sa ang nagisi nga tilon panahon atong pagkamatay ni Jesus Christ. Nabot pasabot, dili na kinahanglan na moagi kag tao kung gusto ka mangayog pasaylo sa Ginoo. Mao na karon. Ang nagapractice pa ana nga pamaagi isang Catholic Church. Na kung makasala ka, di ka pwede mangayog pasaylo sa Ginoo. Ato sa ka sa ilahang confession room. Mga na ilang i-apply. Isulti ni mo sala dito atong pari nga naspikas. Siya na mag-pray sa Ginoo para pasayloon ka. Old Testament na practice na siya. Balaod ni Moses na practice. Magkumpisal lang ka dito pero ila sa una, maghalad yun sila og halad sinunog. Magdala sila, kumaga, si Dexter makasala sa Ginoo. Kung kay Balo siya nakasala sa Ginoo. Para dili sapat yun sa Ginoo, mga isang pasaylo sa Ginoo. O ganyan buhaton, depende sa kang Dexter. Kung kwartahan siya, dala siya katong baka. Ihatag niya sa pari. Ang pari karon mo dala sa altar, dauban to, para pasayloon siya sa sala. Kung taga-adlaw ka makasala sa una, mapurdoy ka. Kaya sige kaghalad dito ag sinunog. Mana karon gina-practice sa Catholic Church. Na ato ka sa iya ha, magkumpisal ka sa iya ha, then ang pare mo dala ito sa Ginoo. Pero wala na sa Christian dapat na pamaagi. Kaya pagkamatay ni Jesus Christ, katong tilon sa templo nagisi ito. Templo, mao ni ang templo. Naatoy tilon risto nga. Mao ni ang nagbulag sa holy place of the most holy place. Kini ang the most holy place. Holy place po di siya. Kini nga tilon. So, kinahanglan, walay mo sulod rin sa the most holy place nga dili angayan. Tanan mo sulod rin angayan o pari lang dapat. Karon kung ang pari di po angayan, nga ni sulod rin patyon gapon sa Ginoo. Inana ka kuya ang Ginoo sa unang panahon. Mari na itabuan ang mga anak ni Aaron sa diha nga naghalad sila og paso diha sa Ginoo, gibutangan insenso, butangan og unsa patong gibutang nila. Pero unauthorized to sila sa Ginoo. Unsa nitabo sa ila ha? Namatay sila. Migawas ang kalayo diri sa presensya sa Ginoo kay naman diri ang presensya sa Ginoo sa the most holy place. Isulod sila diri gihalad nilang halad nga ilang gidauban padung sa Ginoo kunuhay. So unsay nimo? Nagkalayo sila ang duha kay nasunog sila apil. Patay sila sa Ginoo. Kay dili man sila takos, dili man sila angayan. Mao na kita kinahanglan magkinabuhi kita nga makapahimuot sa Ginoo. Pinaagi sa pag-obey sa iyahang mga kasuguan. Ikatulo, letting go of our sinful nature. Kung minantag letting go of our sinful nature, hiyaan mo. Palikdan mo man letting go of your sinful nature. We cannot please God by living in the same life He has freed us with. Dili ka makapahimuot sa Ginoo kung magpabilin ka nga magkinabuhi sa kinabuhi nga gitagaan nagkagawasan sa Ginoo. Dili pwede nga kaniadto nga kinabuhi nga wala pa ka diha sa kamot sa Ginoo mao gyapon na kinabuhi ang imong ikinabuhi karon nga naa na ka sa kamot sa Ginoo. Dili pwede. Ingon si Pedro, ingon si Paul mismo, gilansang nako uban kay Kristo og namatay og nabanhaw og karon dili na ako ang nabuhi diri kanako kun dili si Kristo na. Naabay namatay. Unya nabanhaw nga mao gyapon? Wala. Even sa atuaon niyang pagkamatay o nagbalik sa Ginoo or mamatay o maabtan ta sa pagkabanhaw. Mausab ang atong lawas. Ilisan sa Ginoo og lawas nga dili na madunot. So doon nagi kausaban. The same pud na diha sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Kung gitagaan ka ng kagawasan sa Ginoo, kani atong panahon giluwas ka niya, dili na to dapat na klase sa kinabuhi ang imong kinabuhi karon. Kasi ingon sa 1 Corinthians 5:15 ba to? 1:17. Ha? Ang ingon niya, ang daang pagkatao miagi na og tan-awa ang bag-o miabot na. Milabay na. Mao ni bot pasabot, letting go of our sinful nature. Kung ang ato ang hunahuna sa una, walay tinguha magpahimaya sa Ginoo, walay tinguha magpasidungog sa Ginoo kay ang atong Ginoo na mao lang ning mga kalibutanon na mga kahilayan.
Dili na nakaron. Dapat mausap na siya. Ang imuhang tinguhan na, ang imuhang hunahunahon na kung saon nimo nga mahimaya, mahimuot ang Ginoo diha sa imuhang kinabuhi. Kay kung mao gyapon tong imuhang klase nga hunahuna kaniadto, pagbantay kay basin wala pa yun ka makaangkon og kagawasan diha sa sala. Ingon ang verse 6, so letting your sinful nature control your mind leads to death. Ano to? Bisaya. Size. Sa Roma, 8 size nga to sa 8. Roma. 8 size nga to sa 8. Ingon pa ang versikulo 6. Ang panghunahuna nga naa sa unod musangput sa kamatayon. Apan ang panghunahuna nga naa sa espiritu musangput sa kinabuhi ug kalinaw. Busa ang paghunahuna nga naa sa unod batok sa Dios. Kay sa balaod sa Dios wala kini mailalom. Gani kini dili gayud mahimo. Kadtong anaa sa unod dili makapahimuot sa Dios. Oh, pangutana, ikaw ba nagkinabuhi diha sa unod o nagkinabuhi diha sa espiritu? Ang nagkinabuhi sa unod mao kini mga tao nga dili makapahimuot sa Dios. Muna kung tinuod nga naa si Jesucristo diha sa imong kinabuhi, dili na ka magkinabuhi diha sa unod, kun dili magkinabuhi ka diha sa espiritu aron ka pasidunggan nimo ang Ginoo. Mailabaya ang nagkinabuhi diha sa unod. Unsay gingon sa Galatians 5. Tanawon nato. Galatia kapitulo 5 o kapitulo 5. Kapitulo 5 bersikulo 16 to the following verses. Tanaw nato ang nagkinabuhi sa unod. Nga diin giingon ni Apostol Paul nga dili makapahimuot sa Ginoo. Siya po nag-ingon diriya sa Galatia. Apan ako mag-ingon, pag kinabuhi kamo diha sa espiritu ug ayaw ninyo tumana ang mga tinguha sa unod. Kay ang mga tinguha sa unod supak sa espiritu ug ang espiritu supak sa unod. Kay kini silang duha nagkasumpaki sa usag-usa aron dili kamo makahimo sa buot ninyong buhaton. Apan kun kamo gimanduan sa espiritu, kamo dili ilalom sa balaod. Og dayag kayo ang mga buhat sa unod nga mao kini. Sa lawayong pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimba sa mga Diyos-Diyos, pagsalamangka, pagdinumtanay, panagbingkil, pangabubuho, kapungot, kahakog, pagkabahin-bahin, pagpundok-pundok, kasina, paghubog-hubog, mapatuyangong hudyaka, og mga butang nga sama niini. Pasidanaan ko kamo, sama sa akong pagpasidaan kaninyo kaniadto, nga ang mga nagbuhat sa maong mga butang, dili makapanunod sa gingharian sa Dios. See? Klaro kayo ang mga buhat na makita diya sa unod. So kung ikaw, anaa pa sa unod nun, mauni ang kinabuhi nga imong maipakita. Muna ang pangutana, ikaw ba nagkinabuhi sa unod o nagkinabuhi diya sa espirituhanon nga bahin sa imong kinabuhi? Kay kung nagkinabuhi ka diya sa unod, dili ug dili gayud nimo mapasidunggan ang Ginoo. Katapusan, keeps your faith burning. Unsa to ganina? Kinahanglan nga kita adunay kahadlok sa Ginoo, kinahanglan nga kita magtuman sa mga kasuguan sa Ginoo, o kinahanglan nga ato ang talikdan biyaan ang ato ang pagkamakasasala. Ug ang ikaupat, keep your faith burning. Sa Bisaya pa, kinahanglan magakalayo kanunay ang imong pagtuo sa Ginoo. Ang reason nga nung dili ta usahay or kasagaran makapahimuot sa Ginoo sa tuang kinabuhi kay patay sindiman ang atuang kalayo. Ay ang atong pagtuo. Usahay mo siga, mo init, usahay pod murag ice. Bugnaw kaayo. Muna para mapasidunggan nimo ang Ginoo, pakalayuhon nimo sa kanunay ang imong pagtuo. Ug gabi ninyo, isa sa makapatay sa kalayo, unsa man? Ba tubig makapatay sa kalayo? Diha pod sa atuang kinabuhi anong dili ta mainiton sa pag-alagad sa Ginoo, isa sa makapatay sa mao nga kalayo nga maluya ta, dali ra ta mo give up, dali ra ta mo hunong, dali ra ta maapektuhan. It's because kay naglunang ta diha sa pagpakasala. Kay number 1 na gamiton ni Satanas ang imong sala. Mingon Satanas sa imo, simba-simba ka niya, wa man ka magbag-o. Tanaw na imong kinabuhat Damito na Satanas, i-remind niya na kanunay kanimo nga dili ka angay mga lagad sa Ginoo kay wala pa ka muundang sa imong pagpakasala. Mo nang dali ra ka maluya, dali ra ka maapektuhan, gamay lang nga istorya, mangluod na ka.
Gamay lang na makita nimo, masakitan na ka, makadungog lang kagwali ni pastor, di nakabusimba kay nasakitan ka. Ha? That's why, ingon riya, para mapasidunggan nimo ang Ginoo, keep your faith burning. Kung may burning, nagakalayo, nasunog. Dapat nagakalayo kanunay ang imuhang pagtuo sa Ginoo. Kay kung dili gani na magakalayo, posible ang hinungdan ni ana is sala. Nagpabilin ka sa kahimtang diha sa pagpakasala. Kay kini nga mga pagpakasala, mo'y mubira kanimo palayo sa Ginoo. Kay mao man ning gamito ni Satanas para di ka maka-move forward sa pag-alagad sa Ginoo. I-remind ka ni Satanas kanunay ni ining imuhang sala. Dapat katong kanta bitaw nga, I have decided to follow Jesus, no turning back. The world behind me and the cross. Ano na? Tama ba ko? Ha? The cross before me and the world behind me. Dapat talikdan na nimo, mag-focus na ka sa cross diha sa imong atubangan, which is si Kristo. Mag-focus na ka diha kang Kristo. Katong imong old life nimo, imuha na to siyang talikdan. Pero ang reason nga nung dito matalikdan, kung padayon to nimong pagabuhaton gyapon. Maglisod jud kag focus sa cross diha sa imong atubangan. If our God or if our goal or aim in life is to be pleasing before God, then we must have faith. Kung ato ang goal, atong tinguha sa kinabuhi is pasidunggan nato ang Ginoo, then siguraduha nga ikaw adunay pagtuo. And let us seek Him day and night with all our hearts. Not only on Sunday, prayer meeting, but day and night. Mao ni ang pahinumdom sa Ginoo kay Joshua. Sa diha nga namatay si Moses, okay, hatag ang responsibilidad kay Joshua nga dalahon ang Israelites nga migawas gikan sa nasod sa Egypto ngadto sa tabok sa Jordan aron mupuyo sa promised land o sa Canaan. Ingon ang Ginoo kay Joshua, pag malig-on o pag maisugon, tun-i ang balaod adlaw o gabi. See? Wala man gingon dito tun-i ang pulong sa Ginoo matag adlaw ipapahulay. Sabado katong ilahang panahon sa una. Wala man po nag-ingon dito ang adlong Domingo. Kundi day and night. Mao ni siya ang pahinumdom sa Ginoo usab kanato. If you want nga mapasidunggan nato ang Ginoo sa atong kinabuhi, kinahanglan pangitaon nato siya day and night sa ato ang kinabuhi sa tibuok natong kasing-kasing. Ingon ang Hebrews 11:6, nag-ingon siya, and without faith, it is impossible to please God. Kung wala kay faith sa Ginoo, imposible nga kapasidunggan nimo ang Ginoo. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So kinahanglan nga ato agyod na tuuhan ang Ginoo kung gusto ta nga kapasidunggan nato ang Ginoo.